O te whatalo whai lea salulu, o si mai ala u whaafonga. O te utau ngoli tū la whono whai ngā pālota whaasino le nofu mawai o tangata pālota I te tono sei tū malo. I le umi ono masina o na te tau leo nā ngā ai pālota I le nai tū malo. O le mafuanga lea na ave ile tu o lalo le fionga le tamai ta isu I pāle mia. Le fionga fia me Naomi mata afa I le tai whono o le komiti. Na soala upule ina ia te utau ngā fau. Ma whaatu atu ai le fesili pe a whai ua whaatau atu maanga nui tū la whono le malo. Ai o leo le ano tia masai sei tia iso o tanga wha le anga nuu. O le tangata pālota I ona ainga e whai aina na whiriwhiringa sa aloto. I sei tū malo e fia pālota iai. O le au te lenga o le whinangalo le tamai te isui pāle mia. O lo lava le teimi e to e sila sila I le komiti I lea te utaunga. Pei tai o le whinangalo wha au I la veo le fionga I le pāle mia na ia whautua I nai. Le faa wau o teuteunga, ina ia lava le teimi o le official komesino whai ngā pālota, e ta penai I suinga fau o lo fia whaatino. O le whinanga lo fo I o le pāle mia na ia whaelo ai, o so se tū la whono lava e fia whaofi, e le mawhai o na te ai ma te Apollo. Lau whionga le whong talai. O le la lava le teimi tātou te whai ai le tū la whono, ngā ioi ma te Apollo karepe. Ngayon merti Apollo, aisha langai le te akako merti Apollo. O mna pia sa batu tau nei, whapito lava e mata upu o whamsinonga. Al tu la whono le tātou talanore ia whamsinonga o whainga pālota, ua leva onka o hoi komiti. O la o tala, whangasolo tu la whono, e le tūlanga lo ia nei. Ina uwhiunga le ile fonstera a tonu ile saunanga le tai o malo ia e tonu lo valon fina malo awa na ngwe ngai al malo fa su wa tu la fon ai e ma walunga lo fa moi ai ni mata upo tu lai mai o ale tau mia le fa alia o tatu tau ele fa pe o le tete ele fa pe o le tau whaelean ai o se whamanaki o lau whiunga le whangwhitalai saunoi le whiunga le ripania te lo mautau sanga masuinga o te loa ona nā whoitau te sila fia o hoi le sisui ua lewa ona tono o le tātou pānia ai paulunga alo u pamoimoi o le mautang mea le tunu e malu a tātou te tu whainga mali whainga to wha. Ia, a tārufu. Tu lepa. Ua e sanga mai ea o le ti Apollo le tu atu. Ona o le whaari atu o mana. O manatu e. Le ai tātou talanoa. Responsibility of capital. O sa minsta le ioi patas. Ta yero wa bandot whabawai mai yai. A ole unga o betua. Tau whaloho mai o pop mistau kapeneta. A whaitele awai o iron ne taun whai. A leo kura ia o hau tautai e malo. Na uwhiunga le, sui pālimia. E saole le rawan sauno ngal tautai. I oenga le al kapeneta. A finangalo a e kapeneta o whapena ona whai. Ai lau tionga le whangwhitarai. Le maua mai a upu ia na whai atu. O te le o te e atu. I le swinga. O le o te malamalama. I le swinga. Awa le sa umini sai fo ili tanga gunga lea. E sa ili mai e ili tanga gunga. O la ale awa le tau a mai e tonu. Le whati nonga o se ngā gunga. Ia maua le maupupo. Ai paulava lea. Lea na o tau talatu lea. Aua te tena I le finangalo le whiunga le ripani. E maru watu o whiunga le ripani. Pape fo I le whiunga le riminsta le o tura fun. Ai a tātou le whaia le tala I le teimi e whaia. Ma tātou malu I a tātou whitufua inga. Ma le whaia tu le anganga o le tuala. A papela mai le ai. O le lava la tātou mo ai. La whiunga le whiunga le ripani. Ele umul fai aso le tua e pea na o tua ka whaafia e am ka ko kiukiuinga ka ko kula whonga
meso matau po sau mai tono kapeneta o ifaliai finangalo o minsta ai lo ko kula I ese de finangalo o mai o como kapeneta ifaliai finangalo minsta ona mayere I ele ngana mai I ako ku lu firingia o ke alkai lo fiam fontana e fa maluat fo ele sul palmia ele tonto kumene le fionga I le palemia ma le sui palemia I whelawholofo inga I teuteu ngo le tūlafono whainga palota. O le sui whaipule fo I o le tū malo nganga I whamaunga numela tolu. O se isi rea sui whaipule nei a whesiringia le teitei whono ma le komiti na tangofia teuteunga. Pe aise a ua le whailo I nai le tālo sanga nisi o tai o e kāle sia I le tunuu. Na te talo atua ia whaatu maupea le mōnu tanga whaale lotu o se sui tau wā I le tūlafono whainga palota ia awane I ave esea, e pei o teuteu ngā fau le ana o mōno tanga le sui tau vai tono le fioanga, e te tau o na whaatino, o se isi le aia inga e anga vaai, o na tau vai se tofi o se itu malo I whainga palonta, e sa I di ai whaipule le pāre mene. Tau ale o le tūlanga lau fionga te whono, tau tala ma le whaaloalo, o le ale mea o le amai ai le petition nei, o lo saini mai ai tai o e ka le sia le fionga ele, aki e pinkopo, whaawao le whakasa, le whaawao le metutisi. Na tui nā atu le awalalo ia mo moli mai le mauta, ma fina ngalo o watu le afe mon tupu tangata. La le wala ina mle mo molia mai le mauta I tūlanga masani, o fina ngalo le atunu. A whai wa te ena lau tau li poti, whai le nai tūlanga whawhenga iai. A le ta awhila I whawhoi o fina ngalo le atunu, o le tu sili nan whanua noa lau fionga le te whono. O nā e sa noa le mamalu le tunu. A le mai tau atu. E lau whata ua fina ngalo. O le petition nei nā mai mota. O nā me o le mai le petition le mota. Lau a fionga minsta se e ofo le loto. Mea wha au au le tunu e te tauna mai nei wha leo pe talia pe le talia. Au wha leo. Le nganga nau o tula e to e te tauna wha alia na tau pulea. O le whaau peo na tūsi o awanu o tangata e malanga I le Samoa Airways mo malanga mai e pia nga I New Zealand ma Australia. O na o aia inga e whato amae a I awanu o le Masino Uni. Ua whailoa le pūlenga o le company Vaalele o le Masino Fau me, o le ato ilo ai whiutuna inga ma le malo. Mailo ai le whaau popo o le teimi e tau fiai malanga pe amae a le Masino Uni. Se tasi o puipuinga o Samoa mai le wha maionti o le COVID-19 se furu iwa. O le a whaau peo na ustai le Samoa Airways, le tāpunia le tu mauai o tua o yo Samoa, mai le toe whaio ni malanga masani a Vaalele, ai o le ato e te tala le whaatawina o pepe malanga mo pasese, I le masino Iulai, e fuafua le se whaai unga le malo. O se isi company Vaalele pe ona whailo ai le pepe o whaamtalanga me le Samoa Airways, o lo te tala pe awanoa e whaatawai pepe malanga, ia lato so ta inga I lunga o penga te whaailangi, se ia o atu le masino Uni. Ma le mafu anga fo ile o le ola peo so ta inga I upenga te whaailangi a le Samoa Airways. O le tu se Vaalele mo ana malanga ua whailo le company Vaalele a Samoa, o lo wha ngā solo pe feutu na inga mo le sa ili o se waa, ia mai te tauno o ane le teime toi te talai malanga masani, ua mautu sa ilinga mo se Vaalele. O toi talia le malo Samoa se isi malanga whaapitoa se Vaalele o le Air New Zealand, o le a taunu i le aso froile nei, le aso mua leo me, o le a whai malanga ai tangata anu umo New Zealand lo I Samoa ua toi fia tali watu I ainga. O le a malanga I fo I tangata anu Australia I la tau o lo o au mau mana nofo I Aotearoa. Wa whaeloa le ofisa le malo New Zealand I pia, to tele I la tau tangata anu New Zealand le maua ni awanoa le malanga whaapitoa na whaia le vai aso umawai. Ma ona o le to tele fo I la tau o fia malanga I le whaeunga le vai aso nei. Wa whautui nai I vave na whaafiso tai ofisa le company Vaalele le New Zealand, whaapea le ofisa le hae komasina I pia, I le vaenga o malanga inga moni awanoa. Pei tai lo tau mwhai pea I se isi malanga whaapitoa mo nisi tangata New Zealand, o le ale maua ni foa I lea malanga. E leo taliaina tangata malanga ia o aunga mapi si nisi po nisi lawa fuafuanga o na o tangata anu o New Zealand. O stasio mata upo o whaeloa le vaenga o malanga inga New Zealand I Samoa, o tolo po I a talo sanga no whamau lalo le kota, o no tūlanga o puipuinga o le wha mai pipisi o le COVID-19 se furu male iwa. E leo iloa se teime toi te talaida nei por kalame, mo tangata anu o Samoa,
e fia malanga e no mau I te tonu New Zealand. E to avalu fa manu e ina ni fa ilongo le aso fa apito I Samoa mo le tau sisi o le saonga le mu ma le soifua maloloina I te tonu o ngā ruenga. O le ato avalu e au fia ini fa la tonga mani mtanga ruenga le malo fa pea ma pisi nisi tu maunti. O le au fia I se fa la tonga se tasi le malo ma se pisi nisi wa maua le fa ilonga fa apito le ne yaso. O fa ilo le minsta mtanga ruenga o ala manuia tau pisi nisi ma leipa le fionga lau tafi fio se lafi pesau. O le aso le nei fa tau o tele le fa la tonga fa va malo leipa e peo na vea I masini po au tu le tau sanga le nei duafe dua sfulu o le tau fio fa mai le saunga le mu ma le soifua malo lo ina I ngā ruenga ina ia fa sau ina ai le soifua. O le tau o tele o le pui pui o le saunga le mu ma le soifua malo lo ina I te tonu o ngā ruenga I Samoa o ngā rue fa tisiai ni mta ngā ruenga leo leo soifua malo lo ina fa la tonga o tau ia fa avla fa fosei ma le pulenga o le tine mu ma fa avla fa fosei. O e o fa manuia ina I fa ilonga le nei aso fa apitoa o mta ngā ruenga o so ta inga fa mtalanga ma so ta inga teknolosi o le whanaptonga wa a Samoa, o le company o le Crate Construction, o le Samoa Meat Supplies Company, whapea le company te paa, o le Pritchard's American Tobacco, o le Waimea Mart, Sasa iCast Service Station, o le Choti Pizza, o le Amoa Resort, ia ma whaelunga whapitoa, o maua le whaalaptonga wa a Samoa, le Samoa Shipping Corporation, ma le company o le Samoa Meat Supplies. Talana o le sururi lau whaafungafunga, soifua.